अस्य श्री शनैश्चरस्तोत्रस्य दशरथऋषिः शनैश्चरो देवता त्रिष्टपछन्दा शनैश्चरप्रीत्यर्थे जपे विनियोगः। कोणोऽन्तको रौद्रयमोऽथ बभ्रो कृष्ण शनिपिङ्गलमन्दसौरी नित्यं स्मृतो यो हरते च पीडां तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। सुरासुरा किङ्पुरुषरगेन्द्रा गन्धर्वविद्याधरपन्नगाश्च पीडन्ति सर्वे विषमसितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। नरा नरेन्द्रा पशवो मृगेन्द्रा वन्याश्च ये कीटपतङ्गभृङ्गा पीडन्ति सर्वे विषमसितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। देशाश्च दुर्गाणि वनानि यत्र सेनानिवेशा पुरपत्तनानि पीडन्ति सर्वे विषमसितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। तिलैर्यवैर्मानुषगुडान्नदानैर्लोहेन नीलाम्बरदानतो वा प्रीणाति मन्त्रैर्निजवासरे च तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। प्रयागकूले यमुनातटे च सरस्वती पुण्यजले गुहायां यो योगिनां ध्यानगतोऽपि सूक्ष्मस्तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। अन्यप्रदेशात् स्वगृहं प्रविष्टस्तद्यवारे स नरः सुखी स्यात् गृहात् गतो यो न पुनः प्रयातिस्तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। स्रष्टा स्वयंभूर्भुवनत्रयश्च त्राता हरिशो हरते पिनाकी एकस्त्रिधा ऋग्यजो श्याममूर्तिस्तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। शन्यष्टकं यप्रेतप्रभाते नित्यं सुपुत्रे पशुबान्धवेश पठेति सौख्यं भुविभोगयुक्त प्राप्नोति निर्वाणपदं तदन्ते। कोणस्थपिङ्गलबभ्रो कृष्णो रौद्रोऽन्तको यमः सौरी शनैश्चरमन्दपिप्पलादेन संस्तुतः। एतानि दशनामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत् शनैश्चरकृता पीडा न कदाचित् भविष्यति। इति श्रीब्रह्माण्डपुराणे श्रीशनैश्चरस्तोत्रं सम्पूर्णम्।